कि पाप पुण्य आज कहीं लागे सब समान यही बोध प्रेम। बे जोटिया भाई, बे जोटिया भाई, मु जटिया नुहे आउ मु धारावाहिक अभिनेत्री लीना। लो लीना तू परा जंगल अंता तलू काटिकी बुलुलु तू कौन एठी आसिकी या दिह भितर गली गलु? बे जोटिया भाई दिहरु छाड़ी पड़ा लो लीना तू कोठी अछु लो? मो जोटिया भाई ता मरी जीव तार आउ किछि नाही। साउंडटा ये आसुची तो बे एते सुंदर कौन तोर हस बे कंठ कौन एते सरू हो गला तोर? बे जोटिया भाई तू पुणी जाइलु कि झाड़ा सेठी की तो दियो कौन तो कौन है से प्रोड्यूसर को खोजुची ताको मु छाड़ीबिनी मु ताको मारी देबी खाई जीबी। तू बहुत आश्चर्य कथा कर पार्टी बंद करके तू केमिति कथा कहूची बे? मो पेमेंट 600 टका रु 900 करबा को कहली से सुनिलानी से मारी देबी ताको मारी देबी खाई जीबी। बे हाथ तो बेसी हलानी बे छिड़ी की जॉइंट पाखरु पड़े वो तो सत्य जाए। जोटिया भाई तो पर मु जटिया नुहे आउ मु धारावाहिक अभिनेत्री लीना। तू तो थरे गलु जंगल भितर देखिकी डरिकी आसिलु पुणी कहीं से भितर को जाऊलु लो लीना ता देहरु छाड़ी पड़ा लो ये टुकार ये रे गामुचा बुढ़े बापा शुणु मु जाऊँ गुणिया पत्र गुणिया डाकिबी गामुचा फामुचा को इमिति का घोड़े किसी कौन झील को पिला भाया कह। अच्छा जोटिया तू गामुचा फामुचा घोड़े कि झील को भाया कौन हो तू है? मूलू पानिया ने मो मुंडर बाल नहीं पानिया चलती साई साई। कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल कहीं दीप जले कहीं दिल। लीना लीना लो तमी पुणी आसीगल ना पुणी लगे कि मो देहरे माने मो हृदय मो आत्मा तुमको एठिकी टाणी आनिला ना? हाँ से मत नागिला मु तो झील पिला देखने झील पिला देखले मु तो टाणी हुए तापर तमे मत अच्छा हो तमे तो टाणीच मुझे न टाणी आसी था कहीं शुण आम गाँ जोटिया भाई देह तुम कहीं लगी तो देहरे किसी ना तुम जब लगे आम से मंटू देहरे नागिले बहुत स्वास्थ्य तार झड़े 6 मास जाए झड़बनी हाथ झाड़ा बेलू मत नागुच तार स्पेयर पार्ट खसीज। शुण बहुत समय है बुली बुली मो अंटा बथा है। अंटा तो नहीं बथा है टिके धर
ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଟିଆ ଭାଇ ଦେହରେ କାଲି ନାଗିଲ ମତେ ଆଗେ କୁହ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ନୁହେଁ କେତେ ଓଜନ ହେଇଛ ତାକୁ ଆର ଗାଁର ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ସେପଟ ଗାଁର ଲଲାଟେନ୍ଦୁକୁ ତା ସେପଟ ଗାଁର ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ବି କଣ ଓଜନ ହେଲା ଭଳି ହାତୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଛ ମରିଗଲିଣି ତ ବଡିଟା ପଚିଗଲାଣି ପଛେଇ ନେଇ ୱେଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକା ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ତିରୁ ବସ୍ତି ଗାଁରୁ ଗାଁ ସହରରୁ ସହର ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛି କଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ କାନକୁ ସେମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପଇସା ବାକି ରଖନ୍ତୁନି ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମତେ ମାରିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ପଚେଇ ଦେଲେଣି ତା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ମତେ ମାରିକି ପାଣିଲ ପକେଇ ପଚେଇ ଦେଲେଣି 15 ଦିନ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପଳେଇ ଆସିବ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଫୌଡ଼ି ଦେଇଦେବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ତମ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ମତେ କାଟନ୍ତୁନି ମୋର କହିବାର କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ସତରେ ଏଠିକାର ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛ ତାଙ୍କ ନାଗି ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ 300-200 ଟଙ୍କା ଯଦି ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି ବଢେଇ ଦେଲେ କଣ ତମ ହାତରୁ ପଳାନ୍ତା ଯଦି ଏତେ ଲସ୍ ହଉଛି ସିନେମା ଫିନେମା ସବୁ ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ କରୁଛ କାହିଁକି ଆଲବମ କରୁଛ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ 200-300 ଟଙ୍କା ବଢାଅ ନ ବଢାଅ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି 500-600 ଟଙ୍କା ବି ତମେ ଦଉଛ ମୋ ଭାଇରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସେତିକି ଦିଅ ନହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଆଲବମ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ କାଟିକି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବେ କହିବେ କହିଁ ଦୀପ ଜଲେ କହିଁ ଦିଲ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ପୁଣି ଛାଡିବିନି ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ କଥା ନିହାତି ରଖିବେ